subong sa Dalagyan Lasag. Lydia Kasag. This is the light? Customer sa ano. Ayan o. Crab. Lobster. May mais pa. Seafood talaga. One thing, hey, look, now for the young, nobody's separate. Ayan. Okay, okay. Okay, mommy. The mommy, bye-bye. God bless. God bless. Doon. Pa yung kay Gaulan. Dari kay Central Market. Lagaw Central Market. Damo isda guys, mga kasingkit, damo isda. Seafoods talaga. Gusto niyo fresh? Ari mga fresh. Fresh na isda. So, ari lang sa Palapala. Bala? Palapala. Sa Banago. Ayan. Isda. Tuna sili. Salmon sili. Live crabs. Maganda pa. Duari lang yung sa ano. Duari lang yung sa Palapala. Everybody. Bibi, Sister Alma. Ano daw? Ha? Ayun, large na lang din. Ah, okay. Hindi kami nakakas.